हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओडिया फ्लेवर्स बाय मधु। आसंता जो बनैबा साग बेसर। फास्ट आम मुग जाई कि नहीं जाइछंती। मुग जाई गोटे कप आम मुग जाई नहीं जाइछंती, पाखापाखि 200 ग्राम हबा। एबे कौन करबा, मुग जाई को टिके भल भाबे भाजी नबा। मुग जाई रो टिके जेमती कंचाड़िया स्मेल जीवा पर्यंत आम मुग जाई को टिके भल भाबे भाजीबा। मुग डाली नहीं परिबे, नहले देसी मुग भी नहीं परिबे। एबे मुग देखो हमर बढ़िया भाबे भाजी हो गलानी। एबे कौन करबा, मुग डाली को काढ़ी दबा ठंडा हवा पे। एबे कौन करबा, फास्ट हम गोटे कढ़ई बसेबा। कढ़ई रे में घिओ दे दिछंती गोटे स्पून घिओ, 4-5टा सुखिला लंका में देछंती। लंका को टिके भल भाबे भाजी दबा गोल्डन ब्राउन कलर हवा पर्यंत। लंका भाजी गला परे एबे हम यादरे पंच फुटण पकेले। फुटण भल भाबे फुटी गला परे सेथरे दबा जीरा। जीरा को टिके भल भाबे फुटी गला परे एबे आ टिके ताको जीरा को टिके भाजी नबा तेल रे। एबे ता देरे छी परिबा को काटी के रखी जंती पके देबा। परिबा रे नै जंती सारू, कखारू, बाइगण एतिके हम नै जंती। आलू हम पके नथनी, खाली सारू, बाइगण, कखारू एतिके हम नै के याको जीरा रे भल भाबे टिके घिओ पके जंती जेतु ते परिबा को भल भाबे भाजी नबा। परिबा को एबे कौन करबा, टिके घोड़े दबा। घोड़े के 2-3 मिनिट पे छाड़ी दबा। 2-3 मिनिट पर आउ से परिबा को काढ़ी के देखबा। देखंतु परि हमर बढ़िया भाबे भाजी हो गलानी। एबे कौन करबा, आउ टिके परिबा को भाजी सला पर एबे बाटी के रखितबा बेसर को देई देबा। बेसर हम नै छंती कंचा लंका, ता सहित हम नै छंती जीरा आउ सोरिष एतिके हम नै छंती। आधे अल्प टिके में नड़िया को पकेकी बाटी चंती। कंचा लंका, सोरिष, जीरा, नड़िया कोरा टिके गोटे कप हम नड़िया, गोटे रो 2 स्पून हम नड़िया कोरा एतिके में बाटिकी आधे दे देछंती। एबे पके देले हळदी गुंड हम 2 स्पून पके चंती। स्वाद अनुसार पके दबा। एबे पके देले नड़िया कोरा, स्वाद अनुसार लूण पकेकी ताको भले भाबे गोळे नबा। नड़िया कोरा भल भाबे हमें पकेकी को भल भाबे गोड़ी दी सला परे एबे कोन करबा, ताको टिके घोड़े देबा। एबे घोड़े के 2 मिनिट पे छाड़ी देबा। 2 मिनिट पर आउ थरे गोड़ी की देखा। एबे कौन करबा, भाजी के रखितबा मुग डाली के भल भाबे धोई देबा। 2-3 थर मुग डाली के भल भाबे धोई देबा। धोई सला परे एबे परिबा रे मुग डाली को पकेबा। मुग डाली पके सला परे एबे कौन करबा, परिबा सहित मुग डाली के भल भाबे मिसेई देबा। मिसेई दे सला परे स्वाद अनुसार पके देबा लूण। लूण पके के भल भाबे गोळी नबा। एबे कौन करबा, आदरे पानी दे दबा। पानी गोटे कप रु 2 कप पानी दे दबा। देखे को भल भाबे फुटिबा को छाड़ीबा। जे पर्यंत हमरो मुग डाली बढ़िया भाबे न फुटिची एबे कौन करबा, आको घोड़े नबा। एबे को 5 मिनिट पे छाड़ी देथिले। 5 मिनिट पर हम देखले बढ़िया भाबे फुटी आसलानी। आस्ते आस्ते कोन हम डाली भी हमर बढ़िया भाबे फुली जिवो। एबे काटी के रखिथिबा साग को, कोसोड़ा साग को पके दबा। साग पकेकी
ଏବେ ଆମେ ଶାଗକୁ ପକେଇକି ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଶାଗ ପକେଇକି ଗୋଳେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶାଗ ବି ଆମର ପୁରା ନରମ ହେଇଯିବ ଆଉ ଶାଗ ବେସର ବି ପୁରା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ଶାଗ ବେସର ଖାଆନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବେ ପୁରା ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ଦେଶୀ ଘିଅରେ ଆମେ ବନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଆଉ ତାକୁ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଘୋଡ଼େଇକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦୁଇ 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗରେ ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାଣି ବାହାରି ଆସିଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, କାହିଁକିନା ମୁଗ ଡାଲି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଖୋଲିବାର ଅଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ଆମର ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବି ଆର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ମୁଗ ଡାଲି ବି ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଖୋଲିଗଲାଣି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଆଧିରେ ଟିକେ ପକେଇଦେବା ବଢ଼ି, ନାଡ଼ି ବଢ଼ିକୁ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ନାଡ଼ି ବଢ଼ି ପକେଇଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଶାଗ ବେସର ଯେହେତୁ ଆମେ ବନାଉଛନ୍ତି, ନାଡ଼ି ବଢ଼ି ତ ନିହାତି ପକାଇବା। ଯଦି ନାଡ଼ି ବଢ଼ି ନ ଅଛି ଖାଲି ସାଦା ବଢ଼ିକୁ ବି ଭାଜିକିରି ଆମେ ଘିଅରେ କିମ୍ବା ତେଲରେ ପକାଇ ପାରିବା। ଏବେ ବଢ଼ିକୁ ଟିକେ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏମିତିରେ ତ ନାଡ଼ି ବଢ଼ି ଆମର ବାମ୍ଫରେ ବି ସିଝିଯିବ, ଗରମ ବାମ୍ଫରେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ବେସର ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ରେଡ଼ି ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆଉ ପାଣି ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶୁଖି ଆସିଲାଣି। ତା ସହିତ ସାରୁ ବି ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ସିଝିଗଲାଣି ଆଉ ଡାଲି ବି ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଖୋଲି ଯାଇଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଆଧିରେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଶୀ ଘିଅ 1 ସ୍ପୁନ୍ ପକାଇଦେବା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପକାଇଦେବା ଦେଶୀ ଘିଅ, ଟିକେ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆଧିରେ ଟିକେ ଭଜା ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା। ପକାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଶାଗ ବେସର। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବି ଆମେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ପୁରା ହେଲ୍ଦି ଖାଇବା ବନେଇ ପାରିବା। ଏବେ ଆମେ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ନଡ଼ିଆ କୋରା ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଶାଗ ବେସର।